emo pa de adwuma we die esa na adwuma wunya ho na nkama nsua kama yede no madidi o man mu ayedi obi timi di ne twakoto kreba bla pache akakra mam ma pache oso ba gisen 1 cedi kura azanti me say 5 cedi no ma gino me gina nam di bia de aye made so na mo sore na mo se o man mu ede mo so mo ni nsa no adwuma bia mo mpa de ton mo so mo nsu adwuma ya be de no otu o man mu a ekomo ne hwe adwuma ya na me ya madidie na ye obi ahi adwuma ya na me ya didie na ye obi ya akoso baba gini brezi ma hwe ntwitwa matibia yi anya ne ntama enye na nse wotefa akokra na obi atale antimo na ntiaba ma menhwe na menkofam na menkofam kakra na menhwe se menya nkrofama ma jom kakra ani esene na etie ni papa tela pamma mi o sene etie ni a aka bedi enti o ma no dia utimu ajai o tela ni na etwa me pamma me hoya ejuma we manya ne se pa me mpacho me chia wo yo me dase pacho ni aka ka me fam machine yo fesiwa mo haya fomo ahado fa udi akira udura na unya djuma wonto aso bi masa na mpacho makale na abase pam na eba di suni eya wodi na hwane de bai na so tali audi abedi so ada ma me dia na obebo ho ana o papa dia mi ana me de bai nti bon hwe na bon ma mi kama no ntumi nde pe bi ko bi na ma yam fifi ma me hwe na esi ame mo ho enti okay na ene wo sisi ni nye pepepe nya sa okay na bi yo awa oya pani ana oya oya hono ani ne honi hoye wani ebeda o wani ebeda wate kakra ebedi entie wani ebeda wo meya mauna me no be ka price answer te pa choa redia de we atie ne de meya ne fine ba me wia odika 70 Ghana adena ada uni mpoma nka ofrem na we aka twitwa kwa na ekra nka anya be no ro me office so ba chema tuma me woni mu yenti ana wo de abrem samenyama eti woni mu ya na wo de abrem samenyama yedi na ne menka sa bia me consider kasi o papa tela eni empa chote suma me na se na wo be tu fama me na matiba no kra to ane se ya tonu nwum eye se matira to se owura Maju 70 ne kura ne say. Ni amana papa tela obi enu obe mama. Ba so ujina me consultance na me mpa. Ma me oba no de yo ya be no me go fu na jade ne fa. Ejuma wonu emre dodo am di so ejuma we 3 years. Na master no kura some yard to me so ba ko. Am I 4 years? It me qualified to have a certificate. It me charge you now from some implement more. Me special teller and I make my dear now. It mean kikaza would make a to one man should then see. I mean my transmission 3 years. I mean I to me so 1 year. Me pom wouldn't petit by me invite you Kufado, John Mahama, Baumia, Lowe Munina, the whole Ghana actors. I was the end of the patch baby. I either a combination baby. My crown and friend. Oh. And I was here. What was my two of your own? Our cabin, my family in a genuine arms. I'll be beer, come on. I need to move here. No, come in, pull the other my man in Cassana. Mimra me my wife. Aye. Okay. Neighbor, why? Try me with you, neighbor.
ene eja we dey say wani twa manya mpofi ko bi ti ka pese me di ko na me ye bro na me wi me suma nkwara no na mo de abro wa me sere wa oni yo me da so adwuma ya na me ye didie na ye obi ehi adwuma ya etu unso mpo no aso abra ke tu tumo bi me dey say oh e pe mo anso ma no na akoi crown pa last time be 3 weeks ni me ko odina di ma me kura sa me mpam you iye na de mampam no akoi na antibade ya mawu o mo frɛ ya suma mo kura so amonso mo nko adie ni oh ade ora obetutu mi table matale pantem kweyi na wo talent manyam to bo se wo ba me wadwuma ebia oh abrantie matale no apam ade na ema na ma chetu me ma nyina yare atale me di ba enye nne ewo mu sa wasam ede enso wanya to bo se a na wasam akofa bone so taze mimi wo mi wakoma wo so wakoma wo ba ya woto na mato wa momi na mabo me ba pani nso no wa watene di ko filinja o wakoma pa o so mu so hwe obehwe won fa wo se wo customer mapam entinyanto ayi sadana kwa ma miska o o ma miska mpa ba no me ye ma me hwe ni me mapam de kra na mapam kwajo prince anu ni asame ka asama pam anu ani ma bo hu de man fine ko susu na he me ka che ko susu mo ade wan mo mo fla papa nim go sebe isi akwa papa me de ntwa nka last week ana me ka che me bana ya ohwe machini se on pam sa de we mam na ni we ba ba je me bu sa mo fra ise wa pam ade oh asembe kwe eja we de me srawa sa ka beto mam 2 days pa sa hawa we de nye oh me sraw ni de why sika no officer ene mpacho de onu me hwe de ya obuofu na mesra ne consider na kona obi bagina tale ne sika no pacho nyumle bra na baji sika tisi an wo se dawe me se nyame aduma sika ne de anyumle by 6 o'clock kai mama bi mu so e se me ko anyumle asole 6:15 6:10 e bia na no so for afra mi pofrum enti no 6 o'clock e maybe se 6 o'clock no pound na beba na e bia medical waso men ka se e me 6 eni ope kra bla be gina mi gate na ano 549 8549 na wo mi gate na no a wo bebo wurem na se 6 ken na mde ama eti 6 na wale kra oh obi baba gine ntuma bi na dade ono kra na ma mi gu so ti a wo de betu mi ti mi sere wa oni die me se obranta anya to ba se no mubu eno na mdidi wo so kakaka wo bubu na ma de matwa ota me bana so ma mi sita bo ho ade am no yo e kana obi ni bida e kafia we hwo je e kafia na onu mo no ma mitimi di o musika adano ayi ba omia mi da wo juo mami nkaze aya na wo yesa wo ba wo timi popo ni temi na ami hu nkra na mi dwane na so ba omia mpo ode ne up and down by old school up and down oh the buy no pokra me ginan 200 Ghana cedi me gi yam pokra no kro buy busumi nsia na me mpame onum kro fa me yom sa de we masa adwuma me ya no ya de adwin na yo ya de adwin ene tinya me se bossesa ba jusika na crowd ya na se MC 7 cedis oh entra na me pe hotman fade pam no ka we ya kufu ado be ka se nya hwe fa ujran pokra na o ka so me manti me mfa kra na anka ensa hwe me 6 o'clock ora bla ba ji wade e na maka no isi wa fa ma me a behu sala pa problem kobla e me su me ya dwe buo busumi we manipa be ye 20 aka hwe om be hwe me me su na djuma enya me djuma so me si ya me si sua no 4 years so djuma kura me nya 1 month mpo ayi kwasi a kirem de we pam nkwala welcome ni ayi afi me si me pam coat afi ni kakase na master kakra me di enti me djuebu ade ma me nkire mpa ba bi nta nipa ba ko de bia na yete won we kura ska be a 7 cedi so ani ye be bubu mi tebra me di so kakra e be fa o mi se mo ayede so be fa me hwe na ma peloya
ma peka kraman omo bagidi de o se o ma ni ska mi si da bi o ma mi ska na lawyer na dieti ano support sa na o me ntamo obitimi eye bone na wa fa lawyer enti me fa lawyer u discount ba na ma je ma charge u bum o be ba na egu ho e se ebi am de komo bi kura se o mpama o ne mbeche se na me di mu a ne na me mpam na e fine me ya ne sa adwena ma fa na ye fine pa e se o be ba me machine di esi ho oye wo ho wa be wusi ma password so ene ne me de bia me twa de kro me pieces we so de bia be ba na me twa eno na ba mu ahu se papa tela me bojuma enso no bua unchira me hwe adwen kase na ye kase be madi we de wan kona din me de ma dwen nam kumase ablabo